salah situng sa eteng ali Nabi Muhammad enarakan ya nisaun kasiyatun ariyat orang bini akalampian keng pada ben si abengkang beni abengkang akalampian sera dengan akalampian pada ben si abengkang nih nomor situng kalampian ketat lejing robuk bedegi kula tanya lagi na lejing ni kaangkuy keng kebay daluman iluar samper iluar erok idalum lejing tadi umpama samper tersengkap aman beda lejing benih pah lejingan beria pah hiki bakaburun nih pah ngak lontong banyak gelu berdeser letuk atas letuk kayak reng mi akan ada orang cak makai gula ki atau lagi ya punya ku tak lebur deh cengkok normal lejing ini kan nisaun kasiyatun ariyat akalam bikin abengkang nomor dua njalok ketat keng naradeng ya kalam pinarol ke keng naradeng berdana koleng padeng di luar ini keyancam keleben neraka hadirin nomor telok njalok ketat njalok naradeng keng kalam pina beca yang kui palekong botona padeng di luar kan osong terkadang ring bini mandi somor mulai kebungkuan pakuna sampirannya kui ca becar nalbut kan iya termasuk pelet kandung je pandi ota bemuni pandi naitani yang tak langkong kombongi beri ikorong tabere tapi repot deh matura makin mandi masjid kan tabere kayak kita setabir cetak kapia jeling daya re bacang kulit mikir tabere mun cetak kia jeling saya tabere juga yang makli ada orang ngajeling saya mati bini ben perabon beri samper saya lain aing ajeling kapi pasti nak anak tak ngetela oding ngetela mati na padai kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. Ulamauna al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, ajunan semulja hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Khalilur Rahman sedari Bengkalan, ajunan semulja Kyai Haji Abdul Mujib Mahfud, ajunan Kyai Haji Abdul Mukid Ajas, ajunan Kyai Haji Abdul Basit Abdul Ghaffar, ajunan Kyai Haji Fakhrul Razi Jamil, ajunan Kyai Haji Zubair Soleh, ajunan Kyai Haji Khatib Syarbini, ajunan Kyai Haji Muhammad Rahmatullah, dan setuju para kiai, setuju para guru seampun hadir tur alingki, dan setuju ajunan peten kaula amul jaaki nyuun saporah manabi beda asma saya tak kesebut karena terbatas pangauning peten kaula. Namun meskipun peten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku tisah beserta aparatur epon, baik di tingkat carek atau apel sehadir tanpa terkecuali. Sahibul da'wa wa sahibul manzil Abah Haji Jali sareng Ibu Hajjah Masrifah
beserta jajaran majelis keluarga saya kesempatan makin abadaki al-ihtifal bi maulidin nabi saya rangkap kalaban haul almarhumin almarhumat dari bangsa pona sahibul manzil ben seteja ajunan para rabu para undangan laki ota babini dek keajunan peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah saat mangken etakdir apa long pole apangki pole salah stari nari bering lastari apangki kenging pola 15 hari lagi beda 15 hari lebat kaula benajunan etakdir apangki pole kak dinto tandana sampian kita mate ya pada maki sing ngocak manter setiap pepangkian sebarokah ben manter ki noli aki pangki pole karena ketika kau leben ajunan ki bisa apangki pole berarti kau leben ajunan sareng Allah ki iparingi umur sebarokah manter iparing nalanceng umur seteja salawat ben salam ngereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima etelo bulan mangken nika mulai dari Sapar sampai dek ka Molot sampai dek ka Rason kak dito telo bulan matur bedaki acara moloten karena tak nutoti mun cuma sebagai bulan molot banyak gelu anggotana semoga kaula benajunan sa moloten kak dito sesuai kalaban maqasidul a'zam dan kula benajunan ipek ta'abi Gusti Kanjeng Nabi sareng ajunan kalaban syafaat ipun amin. Bapak Ibu hadirin dawuhna ulama kaula benajunan ahlus sunnah wal jamaah saabedaki kegiatan biasa nanti kalau kula benajunan kan NU ni kecak sekecak abedaki acara beda acara walimatul khitan beda acara akikoh beda acara walimatul arus pada acara walimatus safar umroh dan semacamnya dawuhna ulama dari sataja acara seibada akibi kaula ajunan entah nikah acara haul entah nikah acara mantan salamata mantan acara tasakkuran acara khitan sama cuma acara seibada akibi kaula ajunan sepaling raja kencerna sepaling agung kencerna kak dinto acara moloten seibada aki kati ade makin kak dinto apa napa mak moloten kak dinto lebih agung dan bahkan kencerna bisa lebih raja dari selain ketika kau leben ajunan kak dinto abada aki acara walimatul arus acara tasakkuran mantan salamatan mantan kau leben ajunan cuma nyukuri situng nikmat separingi Allah iki kak dinto juduh ketika acara walimatul khitan kau leben ajunan cuma nyukuri situng nikmat paringi nak foto asonat ketika walimatus safar kau leben ajunan cuma nyukuri situng nikmat kika dito takdir entar dek ke Mekah Madinah tapi ketika kau leben ajunan amaulid izharus surur bimaji'in nabi asyukur da Allah kalaben paringi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kau leben ajunan benih cuma nyukuri situng nikmat tapi kau leben ajunan nyukuri pungkana nikmat saya dari pungka kak dinto arancak pan sapanapan nikmat sebi Allah ibaki dak kaula ajunan engki kak dinto nikmat sehat ki kak dinto nikmat Islam iman ki kak dinto nikmat ibri ibni ibri ilak nikmat paringi putra nikmat paringi depak ke Mekah Madinah karena setuju nikmat saya paringi ki Allah dak kaula ajunan pungkana sumber dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya aja ulama orang seidharus surur nampak aki bunga ada lahiran Nabi Muhammad ni kala asyukur ke Allah karena kau leben ajunan ibri Nabi Muhammad ni kala kau leben ajunan kak dinto ampun asyukuri pan sapanapan nikmat saya bareng ki Allah benih cuma nikmat dunya tapi nikmat akhirat searuf aki swarga ampun isyukuri bi kau ajunan padahal ke swarga kita ibri maka insyaallah kalau ben asyukur katimangken kak dinto tetilan jalan nikmat kak dinto tambah aki dak kau ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma ben insyaallah jago beter karena gula ngabala man kak diman matura kak dito kan dia lain dari tempat lain gara-gara moloten ni kak ring matura ni kedua perkara kak dinto ada di tempat lain nomor situng
Orang Madura ni kapi amolotan. Tempat lain amolotan kia kak. Tapi tak pada ben molot naring Madura. Ki lain amolotan keng tak pada molotna. Mun Madura cak jor-joran nongku kerja unjangan ni. Ki. Padahal mun rok kota ni ka amolot. Nika situng langker belum polokor. Ngibu kedeng ngibu lanas. Nika mun mangkat ngibu lanas mau lena ngibu anggur. Ki, tang kiro senika. Mun Madura kam majak punten benih senika. Baik beri berkat tungi dengan senika. Ki. Kerja nomor 2 Madura nika. Tiap kampung tiap desa beda pujuk. Kamma tempat lain bahan di pujuk pertis senika. Malam ni Madura beni situng pujuk etis senika beda sebelu pujuk. Artinya ring Madura nika katurunan pujuk kapi hadirin. Ring Madura nika. Malam gula teman pengajian kalabeng nika ketika gula macam pujuk ni labeng nika sebitak lebih. Gula mikir lambat nika orang rang-rang. Mun pah pujuk tu ke sebitak senika kan berarti seti pujuk kapir. Ni je lauk setah teti pujuk, mada je setah teti pujuk, ema berak setah teti pujuk. Pada bani ku nang ria, mate mor mate teti jerengkong, malau mate teti jerengkong. Ada je. Ya bagi tak cereng apa kun jerengkong yu. Tak geng bulan makin lampu terak coba pada ban zaman konak ku nang ria lampu tak masuk. Bangut tiba dereng mate. Kita pandi imun tak teti entok pampak ya. Makin bulan berde lampu ni kehadirin. Ana apa maksudnya? Kalau mbak ni ke orang ada maksiat, Madura ni ke kenangan bersih kak. Makanya Madura ni ke paling banyak pujuk. Madura ni ke kenangan pujuk. Wali-wali Allah banyak Madura ni kak. Orang luar Madura ke Madura ni ke ku tak antar ke pujuk hadirin. Coba rombongan dari Bandung, rombongan dari Banyuwangi, rombongan dari Probolinggo. Kak kamu ke Madura. Cek pujuk saya tadi. Pujuk orang Madura. Mulai dari Sayyid Yusuf Telanguh. Ngalai ke Astatengki pujuk Saud ke Saud Astatengki. Ngalai ke Beren ke pujuk Batu Ampar. Ngalai boleh ke pujuk Penaungan Pasongsongan. Ngalai ke Beren ke pujuk Keramat. Pak ngalai dek ke pujuk Sunan Dalem. Pak ke Martajasa Syekhona Khalil. Beni orang dan badan kapi ni kan. Orang luar biasa kapi. Martajasa ni kehadirin. Dan kula malam Jumat atau mantar ke Martajasa ni kul tung malam. Mas mak ke makam ni tak bisa kan. Mak bisa. Kula tak bisa mas-mak. Saking dari Selangor ni. Beniring Madura ni. Datang Pak Abis. Keluar. Datang boleh. Tanya Aki. Dari mana mas? Mojokerto. Keluar datang. Dari mana mas? Dari Jepara. Keluar datang boleh. Dari mana mas? Banyuwangi. Dicoba ke Martajasa ke Pengkalan. Tak buambu hadirin pun malam Jumat. Nyala senyuan baru ke Syekhona Khalil. Sapora. Deng Pengkalan tibi. Ajual todi ban pecot di luar. Pak ding dinak saya jualan deki ni. Ya tapi tak nak. Berarti kan mun lan nang luar kan la bolong ben welina Allah ni kak. Ring luar ni kak. Boh. Coba. Cak lambak ni kak hampir pan berdereng solid teti bujuk. Keng makin bekambu teti bujuk ni kak ada apa? Banyak gelu maksiat. Banyak gelu maksiat. Cak lambak ni kempang teti bujuk. Munduk mate munduk mole. Teti bujuk santri pan mate munduk bujuk santri. Munduk mole mate bujuk lanceng. Nukangin mate bujuk tokang. Mbian teman mirengnya mana bujuk celatong. Teman mir. Iki buru je. Kamu bujuk celatong. Batu Ampar bujuk celatong bu. Masuk mbian teku bercanda kujak bujuk latong deh. Kayak ngajaga celatong ipakun kiai. Nah saya tadi bujuk celatong. Anak palambak ni kau orang kus bagus kapi. Kok tak kau ke Allah. Makanya tadi bujuk kalau jaga celatong dia tadi bujuk. Kok dia sin kayak bulan udik makin. Jok segi ngau udik lambak magi gula haram tadi bujuk. Bujuk kene. Cak gelak. Ada pemulai kada dekat ni. Norongkok yuk. Ya betul dia polisi. Polisi tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak periksa ni hadir ni ke mending Madura. Ku tak andi pujuk kapi, ku tak di pujuk ni ke pujuk ni. Malah situng orang berdekat ronda pujuk kata lo. Kok di salah aja nak kana. Oleh motoron di salah aja. Ku tak sini ke mending Madura. Makanya ku lihat sin bad dekat. Ku dah nikah dari ke muzaki pujuk tergolong.
Malah gula ni mun urutan dari pujuk ni ke paling semak. Gula ni ke di pujuk ni ke ning du toron. Menikan tu ni tak kira beda saya du toron di pujuk ni. Embian beda saya du toron di pujuk. Tak kira beda gula ni ke du toron. Ke muzakki pujuk tekolong andi potranya mana ke sahih pujuk pinteng. Pujuk pinteng ni ke beda ibarat dejana compok. Gula di pujuk pinteng ni ke ning du toron. Toron sekalian kasaba, toron boleh pah karo magula. Tetita. Siapa aja yang Ibun Timur je? Tak percaya deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Para mila gak dintoh. Kau leben ajunan. Kalau ben akad tengdekan Nabi Muhammad. InsyaAllah kau leben ajunan. Bekal pecrah. Itunya bekal selamat. Ya akhirat juga bekal selamat. Amin. Allahumma. Hadirin. Dan gula sering berdepan iman hadiman. Mik gula ben sambian. Kalau ben akad tengdekan Nabi Muhammad ni kata pecrah. Orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad akad tengdak ke Nabi Muhammad di Allah ibu baca sebelum Nabi Muhammad dah pernah boleh makin Nabi Muhammad lampun lahir Nabi Muhammad tu kita lahiraki keng orang sebeda sangkut paut akad tengdak ke Nabi Muhammad di Allah ibu lain hadirin coba manusia ke bayi pertama kali nikah asmana sana Nabi Adam Nabi Adam ni kebayi dari tanah. Makanya Nabi Adam ni kata ada bin. Bin saya Adam. Ada bin jelot. Bujur tanah saya kebayi. Kalau Nabi lain beda bin ke bin. Nabi Adam ni ada bin. Ada ring sepon. Cik pun ulama tanah saya kebayi ni macam-macam. Jadi engal lagi dari satu aja penjuru bumi ni ke tanah saya kebayi. Makanya bernana golek kan tak pada kan ki. Mak ulama ikiai, mak tepote ning koning. Kasa saya kebayi dari tanah gelis. Karena pote genteng jumpoh. Khalil Yasin tanah kobi. Cak gelap pada kobi nak. Mun kan ikagu parja aja mak tepote cak kromoan sepote aja lek celang. Tapi skincare bocah makan skincare. Cak mun selengkap 2 juta makan. Krim pagi, krim siang, krim malam. Mun meleben dulu 2 juta. Mentapa ni 2 juta ni bani karo pote kak lecen lalak ni ke ngelosod deh makanya bini gula tak emeliaki bani keng tak mampu bisa nyari otangan 2 juta ni gula keng pulang lecen ni takut pani cium pah tetap lecar gula gitu lah Nabi Adam itu manusia dicipta pertama kali oleh Allah seampun Nabi Adam ke baik tadi Nabi Adam sabak ke surga Nabi Adam ni ke swarga makilah berde swarga polan ketibi ku tak kengku akhirnya pah minta ku kengku Allah pah makon malaikat tolang rosong Nabi Adam ni kasih kacer pakon kala kala tolang rosok sekacer ni ke pah ibu Hawa jadi orang bini ni kan innal mar'ata khuliqat minad dila bayi dari tolang rosok al muwajjah sebilu faida tahaffat tuqimuha kasartaha beda bareng bilu eropa loros pan loros sapotong makanya bek melarat ngadu piring bini nih kak makanya kita laki-laki serba salah laki-laki itu jangan pernah menyalahkan seorang wanita karena wanita tidak pernah salah aku opa cek salah aki mun nih kak cek salah aki nomor tung embian tak kira menang nomor 2 kede cek perlu melarat lah menangan nanti lah nangan bianda ada maaf lah torot repot ni salah apa salah aki abu mun kedungun letuk kasih laki telo kecap telo jus tambu sekali dia kan le kedungun letuk kan ni kapah pada ben HP buduru HP ni mun kedung budu pate elok mate kak pakai ni sajen nyaring pakai ni sajen nyaring jadi bisa laki je kajele kiding reng malau tolus torot ijak kedung budung karena lah tu orang dalam apa ini kabai ibu Hawa makanya saya pun kitab bersitung kitabnya mana kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair dan kitab ni kayak buaki sampai makin rosong reng laki ni pakun elang tu enggak pulanding Nabi Adam kala kabai ibu Hawa sampai makin setiap reng laki ni kerosong elang tu kabai rajin ambian sekacir sekanan jumlahnya 12 sekacir kali 11 mi elang kabai rajin ambian raka takut telok seelang kak hahaha
Hah? Nah, di ngembian mun elang telo atau berdua dek itu liga bala. Lek tang rosok macam dua saya tak ada kuah. Insyaallah yang laki raja kena petok kak. Bahkan makan ni bini terkadang mau ngupload status. Wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya. Wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki. Tapi wanita dicipta dari tulang rusuk, itu pun bagian kiri, karena tulang itu yang paling dekat dengan hati, agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Oh, bawa kopak. Saampun eka bayi Ibu Hawa, Nabi Adam ampun andi bareng beda swarga pun Allah ada bu. Sebab Allah ceritakan di Quran. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, kamu berdiamlah di surga bersama istrimu. Uskun anta wa zawjukal jannah, nengan surga kakek cak gulian. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, yang kamu sukai makan semua. Apa-apa saya ketero kakek surga kakan. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah, keng situng recek di kulit damare hari pun kana pau dam pau ku ge wala taqraba hadhihi syajarah, makan semua tapi situng recek di kulit dam, situng recek kakan dia, selain kakan kapi kecuali situng recek kakan. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon yang satu ini. Fa'azallahuma syaitan, bi setan pasti kuda Nabi Adam, setan masuk surga bah entar ke Nabi Adam dan Ibu Hawa. Napa dabuna bani dabuna apa kan dana setan? Innaha la syajaratul khuldi. Adam, pohon itu namanya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Siapa apa yang akan buana tak kira mati maki bila. Wallahi la ba'sa bikuma, billahi tak apa-apa kakan tak apa-apa. Nabi Adam dan Ibu Hawa itu tidak menyangka kalau ada orang menyebut nama Allah dia akan berbohong. Jadi cepon Nabi Adam tak mungkin berdalesan nyebut Allah paskal ngakali, tak mungkin. Pada bani kunang re mana jualan roh kan berapa bi petong bolo tak oleh seket billahi tak bersibitok tak ibaki padahal makin lala ada ningke gini. Engke ikut nang kantungnya. Dan Nabi Adam tak nyangka mun bedoring sumpah Allah ternyata nakal, tak mungkin. Akhirnya bulan lagi benda tak apa-apa lah dekat sumpah setan. Ibu Hawa bah ngajak ke Nabi Adam, mayu kakan kak. Tak oleh lek, kakak. Wah, tak grup dah sambian sampai dia yu. Mayu raka, kakak, lupa. Reng laki hadirin mun lesi bini dia jepak reng reng laki lecak kak. Kuli lihat sini bunyi tak tegas bu, kuli lihat sini ke tegas, kuli lihat sini ke keras. Tempat kaki kita kan. Kuli lihat sini ke tegas, kuli lihat sini ke keras. Keng gula makin tegas, gula makin keras. Mun bini gula lah ngocak. Ayo kak. Ngajak ke pasar maksudnya. Aduh, coba pendong ngaban surban deh kakek. Ngecek ke pasar, maju apa kak? Maju kak, yuk. Nabi Adam akhirnya pulang dia cek ayu tok tak betagi ya kak. Akhirnya Nabi Adam, maju lah, ayu lah kau. Yang anak buah. Hadirin. Akhirnya Nabi Adam ada kayak Nabi Adam ini kamu ada khuldi ini kah sekuni ada sekuni titik. Ibu Hawa ini kah langsung ngalak dua buah kah jorajo
suruh mulai tak mulai kakek. Siapa di anak kau ni ada kak kau ni kak? Teku nang kitab ku tak senikah. Tanya kau kiai peragian, ku tak senikah lah kak. Ongguan ni kak. Nabi Adam dah earning jadi. Ibu Hawa pak nganak dua hadirin pak ya bi ke tibi salah aja raja si dua ni. Cak. Wah hai kok. Kaki jelok berjanji kan kok yuk. Saampun khuldi eda arbi Nabi Adam dan Ibu Hawa. Allah tuka hadirin. Allah tuka. Allah makon malaikat tabuk khuldi sebeda etabung Adam dan Hawa. Kalak pekeluar buang khuldi sebeda etabung Adam dan etabung Hawa. Tajak pekeluar. Khuldi saampun masuk kepada eran Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tajak kalak bi malaikat. Pan kedunan Nabi Adam kalak sentak. Ternyata khuldi ni cekak tak bisa keluar cekak ke leer kak. Anikah makanya cari mutura kau cak khuldi ni kak kan mun laki beda ni kak Nabi Adam cuma ngak nikah kene ing sedeer kak ngak nikah ni si ada ngak bah cekak ni kak tak bisa berkeluar ni kali ngak nikah karo kene ing sedeer bi Nabi Adam Ibu Hawa Tetidik Nabi Adam ni kak sentak cekakkan leerak seibu Hawa ni kak hah? Dia nak hah? Ada munyin nah. Ya ada munyin ikut corok cokok. Ada suara anda deh. Jelas gini. Jelas. Hadirin, Ibu Adam coloknya. Tekan lopot. Setengah jam lah. Binaga yang kupil dacil kok ngarah centok ke ngarah celing cong begini kene remona buluh tua aja bang iya aja enggak Nabi Adam dan Ibu Hawa itu diusir dari surga dikeluarkan sahabat ke bumi nih kak Nabi Adam nih hadirin bumi nih ke saabitah 1100 tahun cek pun sebagian riwayat selama 300 tahun Nabi Adam ni kata bengal ngangkat seran ada kalangi apa-apa todus Nabi Adam dari Allah padahal pun ulama Nabi Adam ni kalau dosa tak dosa kan nomor situ Nabi Adam sadar nikah Nabi Adam tidak menyangka kalau ada orang yang menyebut nama Allah lalu dia berbohong satu yang kedua musar ilaih ini saya tutu saya larang saya tutu kaju nikah Nabi Adam udah ada nikah ada saya temur kak keng pada satu jenis kajuna kan tak salah kan jadi saya larang wala taqraba hadhihi syajarah jangan kau makan buah ini jadi malaikat itu benar hari aja kulit Nabi Adam udah ada nikah ada bungka saya temur keng satu jenis pada paun aja sekeng apa jadi mun abahas tusa Nabi Adam tak tusa hadirin tapi karena beda debu sayyiatul abrar min hasanatil muqarrabin meskipun Nabi Adam ni kasih kelaku cek saking aku leben sampean tak dosa itu bagi haknya para rasul ni kat kelero sini gala contoh kula ben sampean lebat rok bengimbong mun tak aku caan kan tak napa tangki kak make sarung ke sandeng selebaran pande kentoot kan tak napa tangki tapi mun kiai pak lebat imbong tak aku caan kan aib tangki kak mun pak bodok kiai pak muka kocak kan aib pak bodok kiai bersilbar bandek kan ini kerasa nureng padahal lempian bagi silbar bandek ada dengan rasa tak apa-apa ana apa karena tingkatnya tak pada
Jadi saya kelaku ki buru kasah hadirin asli nenten tak salah Nabi Adam. Cuman karena Nabi, karena Rasul hadirin. Maka berengak nikah bisa tetik yang kelero. Padahal dia tak tuh asli. Cak saya larang kaju saya berek, saya deer saya temor. Napa hubungan nah? Cuman cak Nabi Rasul seharusnya enten senikah. Tak tuh Nabi Adam nikah. 300 tahun Nabi Adam tak ngangkat sera. Sampuna 300 tahun etikani Allah ngangkat sera Nabi Adam. Sampuna ngangkat sera iya jepetunya ni yang kak bi Allah aras padang dari bumi. Ternyata ibu benar aras beda bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni zaman Nabi Adam ni kan bacaan ni kan Muhammadur Rasulullah ni kan. Nabi Adam ngerti are pasti istimewa dia. Tak mungkin bedanya mah apolong bennya mana Allah mu tak istimewa. Akhirnya mani ke Nabi Adam saiki ba minta sapora atau usulkan Nabi Muhammad epaku aja ibu Nabi Adam ya Rabbi bihaqqi Muhammadin ighfir lana dzunubana. Ya Allah kalau ben hakka Muhammad dan kula nyuun sapora aki ben ibu Hawa itu man melanggar lamba swarga sapora aki pangeran atanya ke Nabi Adam kaifa ta'rifu wa lam akhluqhu kaki mak tahu ke Muhammad cengkok kilo agabai kebal Nabi Adam ketika kula ngangkat sera bebenah aras ni kepada bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan kula yakin tak kira tak istimewa tak kira biasa ketika agandeng sering ajunan pasti kak dinto istimewa hadirin pasti kak dinto istimewa makanya dan kula nyuun sapora ngangkui nama Muhammad karena Muhammad ni tak kira orang biasa di Allah iya Adam aja nak foto nak kakek tapi budian saya lahirakina teti nabi di budi keng marga najia sengko akabai alam ben saesena Nabi Muhammad tak kita lahir Nabi Muhammad tak kita ada keng asmana iki babi Nabi Adam esapora bi Allah hadirin akateng dek ke Nabi Muhammad meskipun Nabi Muhammad tak kita ilahiraki sareng Allah kak dinto beri keistimewaan napa boleh ajunan Nabi Muhammad ampun lahir pah amoloten sampean hadir kak kantor pah peroma ke amoloten ke masjid ke amoloten cang sapa selok selamat kak biar ke insyaallah benih cuma itunya sampai ke akhirat bekal tetik orang pecere bekal tetik orang selamat kelaban baru kana amoloten nikah amin Allahumma makanya gula ada pak iman gak dimantore amolot cak sampai tak amolot maklek kula ben ajunan andi hujah andi alasan seakat tengah bahwa ajunan teman seneng nampaki seneng ajunan asyukur kalau ben lahiran Nabi Muhammad manter kak dito etre maabudian tetilan celana kaula ben ajunan selamat akhirat Allahumma karena sedekah kak kula ben sampean nikah saya iya harap karo situ mas selamat ada boleh nggih kula ben sampean nikah saya harap karo selamat nih tak penting lain asli. Makanya Nabi Isa ajabu wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Semoga keselamatan atas kaula yawma wulidtu are kaula elahiraki wa yawma amutu are kaula eseteaki wa yawma ub'atsu hayya ban are kaula paca ke samarina kiamat. Manusia tak karo parlo selamat parlo napa kula benempian pabanyak itunya keng mun tak selamat percuma hadirin pateki jabatan king mun tak beri selamat percuma tandi tunya sampean tandi jabatan king mun hat sehat cek make kok gerang sampurna nggih makanya Syekh Mutawalli As-Sa'rawi menyatakan tunya ben sehat nikah atasan sehat derajat apa napa tunya nikah perlu ke sehat nikah tak perlu ke tunya perlu ke sehat orang saya banyak besen namun tadi sehat lo satu rasa kak miliaran besen keng penyakit dan komplikasi cak ada orang masuk kok sampai darah tinggi kok ajam gatel-gatel kacang asam urat semak lemak kolesterol teh pucuk kencing pakak pesena miliaran melenak kak napas haus bisa keng mun bi penyakit ada orang masuk kula ben sampian tentak soki alhamdulillah ada kali apa-apa ya jangan oke sakit enggak kan mau diberi teh pucuk patah eder benih kencing manis kini nggak kekompoi selalu entar uji ibu mulai bagan engki Jakarta ini kau bos-bos soki bodoh bos soki kak keng penyakit dan nikah gagal ginjal
diabetes, usus buntu. Ku nang rebe dengan di penyakitnya mana nak ki buru penyakit. Ada, celok temannya periksa aki. Makanya ku nang rebe banyak penyakit ada nyaman dina. Bahkan engke ngak. Mun sesokir kan gawat. Tak nyaman peten dedik ki barang menjangan. Periksa vertigo. Nyari tampunah. Ada aja penyakit anyar nih kak. Ki ke Jakarta. Depak ke Jakarta ada dokter spesialis male ke Singapura vertigo nih padahal carengku nang vertigo jadi deng rua kak ini nak tahu sakit ke dokter etale eben kodung beres iya ku nang riku berat malarat cek mun bitun butun beni etampai cek copai ben ki lakur pahi beri kapur kelpes engki kan sokolo ka kening peteng beni pahi lagi obat merah kan deng celat degi ka celat dongker sakit sarah EKS EKS tak beres lencak kai liar pakun tak beres ya le kama temur depak kama temur mate beol galam baik ke Singapura mate deh kak tembang mate ke Singapura tangguh mate mur tak wad saya pandin engki kan tangki jak mundes boros mundes boros kudu ban sampean nyaman kapi do orang nyaman ada saya tak nyaman nggih rokok lah rokok apa boy tak karo cang napso rokok di kabede pito na bede rokok Marlboro bede rokok opet asline ku tak pada kak tinggi opet 10.000 Marlboro kan 40 nah apa pito na ada dak pito na Marlboro kan 40 pani somet teti kokos kan masa Marlboro pelan kan 40 pani somet pah teti garagar ikan pada benupet menupian bah debu ya lakar pada teti kokos kayak ngerasana lain opet tak nyaman mur Marlboro kan nyaman sama nyaman na Marlboro kak mari kenyot pakuni sempuraki masa pulan Marlboro nyaman pulan ken 40.000 mari kenyot pahe kail bimbian mata ibu enggak eman congken 40 beda ada pada di ngopet di sempuraki di Marlboro di sempura malah saya nyama Marlboro nih kemudian kiba sepedaan motor kiba nyetir kenyot dukale kari kebus opet tak luang jeng mate kening somet pole lemah sajen tepak rokok saya nyama cahaya pote buang lolo ngabende mardana ngalto jo kan serak somet pole rokok tak habis sebungkus korek kebi 4 lah jika serak kan tak lewadas ni tak kalau kencang napso kuleban sambian engki kuleban sambian si melarat andi roma kene kamar situng sesoki roma na tingkat belu kamar seket si andi kamar seket masa semalam pah ngeli seket kali si tedung tak lepas kun sa kamar saya gendeng kan pada kan mangkana anyo on Allah terhad sehat terparing na beres manter tak kek sakit asambian manter tak ring keringa romoroi temu mate bumun take sakit kan langsung mati bu maksud temun sakit mantir benyabi penyakit keng margana tua nggih amin Allahumma amin Allahumma makanya karena selamat kula benajunan nih ke ilmu Quran ya jadi wassalamu alayya yauma wulidtu mantir kula benajunan selamat ketika ilahi raki enggak ematuran nih kak selamat saya berkada tak usah rembi ki dung lek selamati bener bade sepak bulan bade sepetong bulan saya masih bener sebener aslinya selamatan ini ke 4 bulan tapi umpama 4 bulan ini kata selamati petong bulan tak apa-apa tapi aslinya 4 bulan ini keselamatan anak mun petong bulan ini keselamatan mak lagi kempang rembi keng mun 4 bulan tak selamati petong bulan nah tak napa keng tak langkung mun selamatan petong bulan biasanya mau dicompok kuda nih kasih bini patoju etanian pah pandi etanian pai juling bi orang sehadir beda sini kakan tuh pandi etanian dia nah ini kutu obba yu obba kuda taruh norak sampian mandi pelaki kutu mandi tak langkung cek pandi etanian si bini masuk ke ilim jeding toro bi laki nah lapah korsep ka ilim jeding pokok mun tak teke blus bus jak keluar bini aja ceremet kok pai pandi eta ni syuting bikin lagi anjeling kebir kudu benajunan nih ke ilmu Quran ya jadi wasalamu alayya yauma wulidtu mantar kula benajunan selamat ketika ilahi raki enggak ematuran nih kak selamat saya berkata tak usah rembi ki dungan dung lek selamati bener bade sepak bulan bade sepetong bulan saya masih bener
Kula ngmade Pak sini ka baki nyampi do ya cok dengan kalampian na samperan. Kula kalak ngocak pulan semandi ni ka kalampian na samperan na kodungan. Mun semandi etanya ni ka abengkang lo ngocak anu long na jeling boy kula. Ya kan tak beresnya mun paham dia abengkang etanya ni seling orang nyak banyak. Kula kalak ngocak pulan semandi akalampian asamperan na kodungan. Pah eselini aing, pan eselini aing beca kalampinah, beca samperlah. Ya caklah kalampi beca nalbut kapi kabetena. Belurna padeng. Ya kita mulai dia deh. Rombong nembian nih. Benih. Kia tole pentong sekali biko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya zaman kanjeng Nabi salah situng seeteng ali Nabi Muhammad enerakan ya nisaun kasiyatun ariyat orang bini akalampian keng pada ben se abengkang. Beni abengkang akalampian. Sera dengan akalampian pada ben se abengkang nih nomor situng kalampiannya ketat. Lejing robuk bedegi. Kula tanya lagi na lejing ni kaangkuy kan kebay daluman iluar samper iluar erok idalum lejing. Tadi umpama samper tersengkap aman beda lejing ah. Benih pah lejingan dia pah hiki berkeburun nih. Pah ngak lontong banyak gelu berdeser. Letuk atas letuk kayak reng. Ni akan ada orang cak makai gula ki atau lagi ya. Punya ku tak lebur deh. Cengkok normal. Lejing ni kan nisaun kasiyatun ariyat akalam bikin abengkang. Nomor 2 enjalok ketat keng naradeng. Ya kalam pinarok keng naradeng berdana koleng padeng di luar. Ini keyancam keleben neraka hadirin. Nomor 3 enjalok ketat enjalok naradeng keng kalam pina beca yang kui palekong botena padeng di luar. Kan osong terkadang ring bini mandi somor mulai gebungkon pakuna samperan yang kui beca. Nalbut kan. Iya termasuk pelet kandung je pandi ota bemuni pandi tani yang tak langkong kombongi beri ikorong tabere tapi repot deh matura makin mandi masjid kan tabere kayak kita setabere cetak kapi ajeling daya re bacang kuda mikir tabere mun cetak ki ajeling saya tabere juga yang makli ada orang ajeling saya mati bini ben praben beri samper saya lain aing ajeling kapi pasti nak anak tak ngetelak oding ngetelak mati na padai kok. Kini kamu tak sampai berdepan je ni kapang ngajian gula kan kutu madepat yang kira masalah urusan toro bi nyonya ya pecah ngembian buk toro sekelangkong toro tak apa-apa cek kubur nambian tak kira bolong bentang kuburan pelampian ni por tak kira tebak kangkok lah ya kayak tina kata gue cek melarat cek yang madepak hukum dia kok beci aku cak gila Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya makle selamat lahir ni ke akhirah selamati kandungan pahe maca aki surah Muhammad akhlak ka makle genteng maca aki surah Maryam mun bini makle ratin pahe maca aki surah Yusuf mun lake makle genteng ngak hulil yasin. Siapa ngocak kiu-kiu je janda sih ngocaknya hah. Tulis 0823. Allahumma sholli ala Muhammad. Lahir beda carana cek pun ulama kak makli selamat lahir nikah di ulama pakon ada ni sekanan ikomah sekacir makanya selangkong saya yang laki ni kemun si bini rembi ni kak mbian noro jauh-jauh makli pan lahir tuli ada nih bini kula lahir kula noro ke dalam ruangan nyaku ka dalam dem mesin orang iya ke dalam ruangan makanya gue lagi dingkapi tarik nafas keluar tarik terus acen ke bawah wah ngiding kecek norok ke dalam gula tegak tak betah gula tanya ki abid bujang gula kentat ki buka lema melahir buka sebolo bertemu dia buka tibi cang gula
pan lahir ketuli ada nih anak gula kapan lahir bini anak gula bi dan apa iki bawa ke dalam iki bawa ke dalam ruangan bi gula mungkin bu ki iya dan gelu pas dekitak ki pandi inna gelu ki kalampi inna ki papersia ada nih pan perse bi gula ke bala tinggal makita perse cak menintera ka muslimatan ja kalau bi ulama pakuntuli ada nih keada nih nomor situng salima min ummis sibyan eka selamat dari setan nyaman setan ini ke ummis sibyan nomor dua kalimat saya masuk kada ke gopeng ini kemakli kalimat Allah dan kalimat Muhammad mun keluan saya kibah kejeding saya masuk kada benih kalimat Allah saya masuk kada canteng odol sabun sikat sekak canteng aing dua masuk kada makanya ada nih keluh karena makai ada nih kebenih pada ben adan Jumat dan ruwa kak sekecil bunyi pak hayya 'alas shalah capok tombu kiki namun daya jatuh ada nih keadaan tak usah lagu aki sepenting kalimat cukup jadi pan lahir mereka langsung kopi ngembian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senikah, keng mun lo biasa adan latihan geluh, takutnya ladar mbian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anang melak takbiran je pak eko. Pas iqamah sekacir Allahu Akbar syahadu an la ilaha illallah adan sekanan iqamah sekacir babi ulama ipakon mosaki al-qadr telo kalih beli ke kanan pole al-qadr telo kalih inna anzalnahu fi lailatul qadr kasah beni al-qadr beni dia iya ini macam al-qadr telo kalih bayar deres bimnya inna anzalnahu fi lailatul qadr telo kalih sekanan sekacir mau saki kulhu telo kalih cepun ulama mun bade bejik lahir ada nih sekanan iqamah sekacir al-qadr telo kalih kulhu telo kalih anak ni kebi Allah bakal ijaga mulai dari lahir sampai mati lo kira nyeting dak zina sama sekali ini cepun ulama selamat waktu lahir pun banyak mun kebelah kapi tak cukup waktu nare sepenting ini kesepaling dasar pun wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu senomor dua selamat penting ketika kau leban ajunan seteh makanya ahlus sunnah wal jamaah orang ku nang ni kamun seteh petong hari petong malam etah dili tak ambu sekali bener kenapa mai tak dili petong hari petong malam karena cepun ulama yuftanuna fi kuburihim sab'an orang mati nikah fitnah ilmu kubur etanya akibat malaikat mungkar nakir kak di la syai'a siwahu yu'allimuna boleh tengkaan oleh petong kali mayit ni kai paudi boleh dalam keadaan sadar malaikat mungkar nakir datang periksa aki ilmu kuburan sebagian debu dari ulama mungkar nakir ni kebeni meriksa ilmu kubur tapi alam kubur entar ke tempat tak ruh kuburan ni ke tempat jasad jadi orang mati ini ke badan galak roh isabek ke alam kubur badan isabek ke dalam kubur jadi lain alam kubur dan dalam kubur ni ke lain saya tanya aki malaikat roh alam kubur pun beni badan ada apa mi roh saya tanya aki karena mun badan saya tanya aki bi mungkar nakir banyak orang lo atmu ben mungkar nakir contohnya orang mati takelem etase ada kubur nega kan cukup mun mungkar nakir atanya ke dalam kubur orang mati takelem lo atmu ben mungkar nakir karena ada kuburna orang keker di pesawat atal-talan ancor badan ada kuburna mun mungkar nakir atanya ke dalam kubur orang keker di pesawat lo atmu mungkar nakir makanya jabun ulama mungkar nakir ini kebeni atanya ke dalam kubur tapi ke alam kubur saya seksa roh keng badan roh sakit saya beri nikmat roh keng badan roh sakit Imam Ghazali abri contoh mbian mun asarin ketika asarin pah amin pemain bal nendang pian dendar pah ngiding sakit betes ternyata aku tak sokon nami aja saya papiar bimbian teman-teman sini kembian biar teman pada saat ini paham kita boleh cara ketaburan pahaku di sini kah teman
setelah cari ilmu mimpi buat nampian ngecit kia ambian to mana mimpi eta bang joron berkah kapan ngiding salales sumelom ya teman mi leso mi melo cek si berkah ilmu mimpi ne kecepun Imam Ghazali antara ero ben beten beda sambungan saya tak bisa epesa ero saya beri nikmat beten norok nyaman ero saya seksa beten norok ancur rasanya saya ilmu kubur buk ambian to mana mimpi aku mi wah masuk gulim leke ser apa le entek buki petotok kai ka cang pikiran angak pokang njak kapan ngiding banjir ben ngatengan apa mi aku mi ungkum bian jasa mi ilmu mimpi ni ka cabut Imam Ghazali roben beten beda sana beda sambungan beda kaitan saya tak bisa pesa saya periksa roh keng kebeten ni kan jetrum hadirin makanya jak kubetir tak temu ben mungkar nakir atau bian gak pun temu karena roh saya jentari makai mati tak kelem makai di India ni kamu matikan reinkarnasi kenapa dikremasi India ni kebeni kofuraki jadi mun beda mati kasa enya deki kaju majit baik tersekaju pak yober ana apa mi yober jadi pun di India mun yober majit budian tak kira masuk neraka walan tambah yober padahal mun dia pak yober dukane nyaman aja roh saya jentari makanya atemu ben mungkar nakir ada tak temu nah ben mungkar nakir ni kebeni ketibi kak tiap orang ini kan di mungkar nakir tu ngideng pada ben malaikat rokib atid ni kebeni kedua tiap pembian berrokib atid tu munding kedua jadi pan rokib atid bedekan tu saya bedek turjan doa itu mucala ku apa andi pada ben mungkar nakir makanya jak ku batir lo atemu jadi makin ku nang re orang mati salak ku abareng mati 20 orang mati abareng eko puraki abareng malaikat mungkar nakir tak kira bentung marrabbuka tuli jawab cong agar ngalia banyak ring mati kok saja lahir selamat taki bi ring tua ki sedah enyok nak selamat bi nak po wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya senomor telok nyon selamat ketika kau leben ajunan pace ke pole neng mahsyar ser si bisa selamat mahsyar anak tak bisa kak ring tua tak bisa makanya benar Allah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni budian panjaga gula benajuran neka anak nyungka aki ring tua ke neraka ring tua nyungka aki anak ke neraka laki nyungka aki bini ke neraka bini nyungka aki laki ke neraka di kulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni tak sempat mikir bini tak sempat mikir laki tak sempat mikir anak tak sempat mikir ring tua setiap orang sibuk mikir abang tak selamat ya juduna Allah hadirin saya bisa selamat Nabi Adam tak bisa selamat Nabi Nuh tak bisa abdi syafaat Nabi Musa kalimullah tak bisa abdi syafaat Nabi Muhammad isareh Nabi Muhammad ku tak pas pangki bede etelake Nabi Muhammad andi telake nyaman al-kautsar inna a'tainakal Nabi Muhammad isareh pas bede telake entar kapiring ku nang nikah safiqna ya Rasulullah tolongi mangkin ya Rasulullah selain tidak bisa nolongin Rasulullah pun ulama jaga ma becek selendang apuk-puk dada bah jawab analaha al-yaum sengkok senolongan setia setiap umat Nabi Muhammad kak dintoh pas pada aing talak Nabi Muhammad orang sing nom talak ni kata kira arjang sampai bila makanya ketika solawat ala surfil anam beda bacaan marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي يا رسول سلام يا حبيب سلام صلوات الله عليك حوضك الصافي المبرد telah kena ajunan salah berning salah bersih mubarrad secek celepah wirduna yauman nusur telaga itulah tempat kami berkumpul menemui Nabi Muhammad yauman nusur ketika kita dibangkitkan nanti setelah hari kiamat man tertepak kaula ajunan saya kapolong saya gibah saya peselamat Nabi Muhammad amin Allahumma
insyaallah kak batai Islam tidak ada macam habis puluhan juta nih cek berkat jaraja ngak dia nggih cek ki pemasok belum berkat dah boleh mun karo cek tolok apa takut apa beda nak apa dia sale pagi sono agi ki geden cang sapa selok selamat nggih cek berkat jaraja ngak dia ki mataan boleh kula magi pidato sampai isya tak kira mulai biar nggih kan tak kira mulai kan todus ini tengah berkat bian keluar keng mon kula pidato sampai isya tak usah sampai isya sampai kula 6 kula pidato mbian pakunda iye baba keng depak gebung kone EPSW kula colong holil cek lanceng ngai kok ara apa kak billahi tengah po to ngasadente kok itembung EPSW ibung kone ya korang maju lek tuan rumah buntu aki kai berkat nih hah tuan rumah nah oh nyaman kai berkat pas saja lagi berkat anda di tuan rumah anda berkatnya pon jadi selamat nikah bekto lahir selamat bekto seteh selamat bekto epa jaga boleh bekto lahir ring tua senyo onaki selamat bekto mate nak foto senyo onaki selamat ketika cek kemudian saya rasa senyo onaki selamat tak bisa kecuali Nabi Muhammad seterkenal kelaban syafaatul uzma kelaban molotan kaula ajunan mantir selamat tekap kaula ajunan amin Allahumma sekadin toh selesai pada pak korang berlebih nanya on seporah kisah jam kak sejam pon bentar ya orang nguncang TV yalah kayak ngampung ke Pak Jali batai bagi korang agar dia iya bini anjir mun kadungi beri mah korang ngedong pengajian nyon sepora sambil gejek tinggi bentar tapang kia boleh Abah Haji Jali saring Ibu Musrifah Ibu Haji Musrifah saya bedaki acara banyak biaya saya keluar dari kentiin Nabi Allah ajunan ducam ada ente lengki mulai gila sampian muang laku muang kegiatan demi nekani hajat Pak Jali mentar hajat sampian bi Allah itekani amin mobil gula pote aja betak lero metu di belok ngocak kok kakeng sekali toh tak ucap salah boleh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.